Guys, say hi to my vlog. So, we're back at Ginza. Now it's night time na guys. Very nice kayo ang view. Looks like Wonderland here, man. Mommy, they're taking a photo with Basti. Okay, kita tanan. Everybody, gi. Ikaw. Ikaw take. Gi. 0.5 mami. Bulgari. Gi, kana. Ako luyo ko nimo. Guys, get in the picture, guys. Can I go there? Where? Ito, yeah. Why? That's like mga stationery. Asa man na? Uy, nag-uwan. 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 Ayaw sa. Ako lang adto, diri lang mo. Asa man nga na? Kung ha naman ko, ada lang mo ito ya. Okay, sige.